mag-explore po kayo. Slow motion ako, then explore nyo. 1. Good. 2. Then 3. Good. 4. 6. 7. 8. 4. So 1. Good. Ito naman yung umiikot. Yung kaliwa naman ha, umiikot. 1. So 1. Then pitik. So, balik. Pitik. Balik. Pitik. Balik. Yan. Bakit yan? Pagpili mo ha, bakit maganda yan? Pag hammer mo, protected ka. 1. Tapos sa hammer mo rito, then babalik mo doon, protected ka. Then balik. 2, jab cross. Then, balik.